memang ayat tu macam, wow, it sounds so simple, tapi it's very intense. You know, probably I feel it more because it happened to me. Jadi itulah kisahnya sampai menggigit-gigit. Yang ya, benda ni sensitif, kita tahu. Kak Nur yang jenis yang no, I takkan menyalahkan sesiapa. Hai Kak Nuri. Hai. Sekejap dia punya sound check. Ya, marilah. Ada sebab Kak, jarang saya nak tanya BSC ni. Ya. Tapi saya dah sendiri dah lama tak tanya. Terima kasih jumpa Kak Nurin. Terima kasih. Tapi saya tengok video, video reaction. So, kalau tengok persembahan Kak dulu, persembahan macam kurang sikit daripada yang sebelum-sebelum ni. Jatuh juga lah filmnya. Yang paling saya nampak, saya paling perasan Kak, akak bila akan pentas, tangan akak kata terketar semua. Terketar Okey. Sebab tu saya nak tahu sendiri jumpa akak ni. Kenapa sebenarnya apa masalah ni sebenarnya Kak? Ada apa-apa ke? Takkan stage fright kan? Tak mungkin. Macam nak cakap nak cakap stage fright tu tak. Kak Nurin memang dah buat all on my best. Dah buat the best that I can. Apa pun kita serah pada Allah kan. Tapi yes, memang Kak Nurin perasan. Even masa menyanyi pun macam, kenapa my hand? Even I myself perasan benda tu macam really macam gigil tau. Sebab tak pernah nampak dulu kan? Okay. I rasa Kak Nurin ni memang ada anxiety. I develop some kind of like anxiety lah in myself, which is tak ramai yang tahu benda tu kan. Due to a lot of things, a lot of issue in terms of my personal before this lah. But the thing is, Kak Nurin memang, it is what it is. So, memang dah terima, redha dengan apa ketentuan. Few years back lah. Few years back. Sebelum dia punya stress, maybe because of my stress tu yang triggerkan my anxiety. There are few things in terms of my personal that I have to go through in life, semua macam tu. And then bila masuk GV All Star ni, of course lah, mana ada orang yang, I think kalau you tanya semua contestant, semua ada dia orang punya level of stress, how they overcome dia orang punya. It's not really stage fright because all of us memang dah biasa perform. Juara. Why? Dah juara. Why do we have stage fright? We don't really have stage fright. But the thing is, probably masa perform tu, sometimes, okay, dari pihak Kak Nurin masa buat gelombang adalah sebuah lagu yang sangat-sangat orang kata very strong. Dari segi lirik dan penjiwaan dia. And then I realised that actually it does kena dengan kehidupan Kak Nurin yang kita minta, in the end kita minta pada yang satu. So sebenarnya I ada perasaan yang macam I wanted to cry. You know, every time that I sing that song, mesti bila dia nyanyi lirik dia, I wanted to cry. So the emotion tu is very, very, orang kata intense at that time. So, tapi masa kita nyanyi, kita tak boleh nangis. Kalau kita nangis memang rabak rupanya, buruk. Kalau menangis memang teruk rupanya. So, I feel probably menahan kesedihan ataupun menahan the intensity in terms of the emotion tu yang membuatkan Kak Nurin macam extra menggigil dia. Because I memang shaking sikit lah. Shaking. Memang kalau hari biasa pun Kak Nurin memang tangan tu shake. Dia memang ada shaking. Jadi mungkin because of that intensity in terms of during that performance membuatkan I lagi menggigil, lagi menahan agaknya kesedihan, menahan nak make sure that I sing well, menahan nak menangis tu membuatkan lagi ekstra. Memang sebenarnya ramai yang tanya, are you okay? Are you sihat? You sihat ke? You ada apa-apa ke? You know, macam people never seen me like that intense before. So I think that is one of the reason lah. But I have to say, I think I overcome it lah.
overcome it. Tak ada menangis masa performance, cuma dia channel ke tempat lain. Channel dekat tangan. Tapi kan kalau akak biasalah bila yang lagu sedih kita akan terasa nak menangis tu. Tapi bila akak efek dia begitu besar sangat. Yes. So apa yang menyebabkan gelombang tu buat akak terasa sangat tu? Ada relation dengan lagu tu? Ada apa benda? Of course, the lyric. Apa dia? Apa yang sebenarnya itu? When you think back that there are certain things in life that kita tak seperti yang kita jangkakan, and the turns of event yang kita rasa we can handle, but actually dalaman kita tak tahu. Memanglah kita akan cakap, oh, I'm strong to go through certain things in life, things like that, kan? But dalaman tu bila kita suarakan dari segi nyanyian, dari tu tiba-tiba kadang-kadang dia boleh terkeluar. That's how I feel what had happened. Emosi bercampur aduk ni bukan satu-satu cerita lah, banyak cerita lah sekali dalam kepala. Yeah, of course. Bukan ada satu cerita khusus yang betul-betul terkait dengan lagu gelombang tu sendiri, lirik tu sendiri. Nampak tak soalan dia macam tu? Kak ada benda yang betul-betul akak terfikir. Okay, macam ni lah. Kak Nurin ni, I'm quite mysterious in a way. Tak ramai yang tahu what had happened in the past. Sebab saya tak cerita, kan. Biar benda tu, kisah peribadi. Ada yang tahu, ada yang tidak, ada yang anggap, ada yang assume, Jadi, I like it to be that way, because there are benda ni dugaan, semua pun melaluinya, ya. Cuma macam lirik tu, oh Tuhanku, kepadamu ku mohon ampun, doa restu. Kita pun tak tahu apa yang kita dah lakukan, hanya Allah yang Maha mengetahui. Doa restu, kita minta supaya doa kita dimakbulkan, supaya doa kita Allah dengar. Lindungilah daku, apa pun yang terjadi, apa pun orang aniaya ke, orang buat kita ke, things like that. Lindungilah daku yang tidak berdaya di bumimu ini. Jadi lirik tu memang sangat mencengkamlah dalam dada dan jangat jiwa, dan saya memang merasakannya. So ada pernah dianiaya lagu sebelum ada ceritanya lah. So saya rasa semua orang dalam dunia ni kadang-kadang bukanlah dianiaya ataupun teraniaya. Kadang-kadang saya macam ni, I'm the kind of person yang very positive in life, apa pun saya fikir Allah tentukan sesuatu. Tapi kadang-kadang, of course, semua orang ada melalui fasa-fasa tertentu dalam hidup, everyone has their own story to tell, but that is how I feel, that is how I feel. Certain things end up certain ways. Jadi tapi memang sangat-sangat peribadi. Tapi realiti dia memang selalunya ni melibatkan ada orang lain yang membuatkan akak sebelum ni. Peribadi tak nak cerita tak apa. Sikit aja, maknanya adalah pernah berlaku seperti Sudah tentu pernah berlaku keadaan sebegini, lebih-lebih lagi sangat peribadi macam ni lah. Okay, a little bit I can say is, of course, the most important thing in my life, the most important person in my life, which is involve my son, anak saya, kan. Jadi memang bila aku cakap, memang dia akan sedih lah, kan. Sebab benda tu kat dalam, benda yang dalam ni it won't go away. Tapi apapun kita kena redha dan be strong, kan. Sometimes, yalah kita manusia, mana ada orang strong like, kadang-kadang pura-pura kuat. Tapi, macam Kak Nurin, life goes on, kita minta macam, that's the doa that I really, really need and I really, really sit on to. Oh Tuhanku, kepadamu ku mohon ampun, doa restu, lindungilah aku, kan, yang tak berdaya di bumi ini. Jadi memang ayat tu macam wow, it sounds so simple tapi it's very intense, probably I feel it more because it happened to me.
Jadi itulah kisahnya Kak, sampai menggigil-gigil. last satu soalan kita sikit je kalau boleh. Yang kat kita ada kena dengan anak akak. So anak akak pasal anak kakak, anak akak ke anak dua-dua sekali? Macam tu. Oi, Itu je. soalan you. Supaya clear lah macam Ha. akak sedih sebab kenapa. Okay. Akak yang kena ke anak akak kena bila kalau ibu tengok anak kena pun sedih juga. Ya. Kan? Okey, okey, cerita yang itu ya macam mana antara ibu dan anak, tentulah kita ada hubungan yang sangat-sangat special yang Allah bagi kan. Kalau nak cerita pasal penganiayaan ni macam inilah. Senang cerita, apa yang Allah tentukan tu kadang-kadang kita tak dapat nak betul-betul grasp. Ya, kita nampak luarannya, kenapa jadi macam ni, tapi kakak sangat menerima dengan apa yang Allah tentukan dan inilah ketentuan, tentu ada rahmat dan hikmah di sebaliknya. Itu yang kakak pegang, itu yang Kak Nurin pegang, apa pun yang terjadi. But alhamdulillah, insya-Allah slowly Allah tu Maha Kaya, Maha Esa, dia takkan selamanya dia takkan selama biarkan hamba dia bersedih, berduka. Jadi Kak Min mendoakan semoga akan baik-baik saja. Semua akan baik-baik saja. Kita sabar menanti, kita sabar dengan segala cubaan dan dugaan. Macam Kak Min cakap tadi, ada hikmah dan rahmat di sebaliknya. Bila jumpa Kak Nurul tu dah macam diplomatik sangat tu, maknanya dia tak nak cerita kan? Sangat diplomatik. Sebab benda ni kita hormat benda macam kita mencuba. Certain things are very sensitive kan. Jadi sebab dia melibatkan beberapa pihak yang ya benda ni sensitif. Kita tahu. Kak Nurin jenis yang no, I takkan menyalahkan sesiapa macam tu. Tapi secara amnya sekarang ni akak sihat lah, tak ada masalah kesihatan. Okay. Kalau I think adalah sikit-sikit tu penat. Kan, penat tu satu. And then develop pula semput. I suddenly I realise that I have a semput. That's why macam my pernafasan tu macam ada problem sikit. But dah jumpa doktor, yalah kita ada masalah kesihatan, force kita pergi jumpa doktor dan kita cari jalan yang terbaik, ubat ke apa, whatnot, makanan. Mungkin ada sesuatu yang kita tak perasan. Kadang-kadang kita dah berumur ni. Ada aja, kan. Boleh cakap kalau boleh cakap kita everything is catching up right now. Kesihatan, kita emosi semua dalam pertandingan ni itu yang menyebabkan sikit 2 minggu ni macam semuram. Nampak macam kalian ramai juga yang bertanya sebab nampak pelik. Saya tak datang pun tengok video pun saya macam apa jadi ni? What's going on? Terus telefon Kak Zu. Ya. Okay. Mungkin ada, I think everyone go through the same phase dengan Kak Nurin. Ada masa-masa yang kita macam ada down kita, ada penat kita. So macam you cakap tadi, bercampur aduk. Itu yang menjadikan ada certain things yang macam in terms of course dia akan effect sikit. Mesti akan efek. Kita manusia kan. Lepas tu berada di pentas GV All Star ni. Oh, wow. Memang dia very intense. Kata Syafiq Erwin kata, masa tengok video dia kata, ini jangan cakap. Kalau benang tercabut sikit pun boleh rosak usia dah pentas kan. Kalau orang dah bersedia nak menyanyi kan. Betul. Lagi kalau masih benda-benda rosak. Ya. Tapi you know what? Masa for my performance gelombang, tak kisahlah what position I am, adat pertandingan, kita ada judges, dia orang yang menilai. Jadi the position tu doesn't matter. To me it doesn't matter. Tapi Kak Nurin dah bagi yang terbaik. Of course Kak Nurin belajar daripada kesilapan dan pengalaman tu macam mana nak calm down. It's not easy. Macam kita nak belajar berjalan. You tak boleh macam you lepas tu boleh berjalan. Okey, kau jalan macam ni jalan. Mesti ada kita jatuh. Lepas tu bertatih balik, jatuh. Kita belajar. InsyaAllah, I hope that my next performance will up to the standard to how
it's supposed to be lah. Tapi I'm very proud of myself. I did it quite well. I feel it. I feel that I did quite well. I sampaikan dengan secara ikhlas, dengan sincerely to all everyone. Some kata rasa, things like that. And itu pun dah for now mencukupi. Dan of course, belajar. I'm still learning, still through the experience on stage Gegar Vaganza. Akak bila dah 2 minggu tu akak berada di bawah, jadi merosot sedikit atas semua dan nampak macam akak penat, nampak macam akak bergetar atau pentas maupun ada seperti mengatakan akak dah burn out ke, akak dah macam tak larat lagi ke nak teruskan permainan. Itu orang ramai risau tu. Dia tengok awal-awal, wow, berada di atas, sebab dia cukup dengan kan. Tiba-tiba jatuh macam tu. Yes. Macam-macam orang spekulasi kan. Actually, bila jatuh tu pun ada efek kat diri you. Sometimes you like overthinking, you fikir, am I? Kadang-kadang sampai macam tu, you feel like, aku dah, I didn't sing well anymore, things like that. It does affects you as well. You macam psycho diri you sendiri. But I tell myself that don't think that way because you are sabotaging your own self, bukan orang lain. Don't ever look at other people's. You tunjuk satu jari, another jari dekat diri you sendiri. So I don't look at other thing. I only focus on myself right now. Apa yang perlu dibetulkan, apa yang so it is a very very big competition, and now I feel that saya dah more relax. There are certain time kan kita kat situ, but that's it, enough lah. So insya-Allah dangdut ni kakak cubalah Jadi dangdut. Jadi hati akak memang masih di sini lagi, bukan burn out, bukan tidak. Memang cuma tak ada give up langsung, tak ada. 2 minggu tu I'm here. Mungkin orang kata apa, emosi macam-macam benda yang berlaku tu je lah. Exactly. Up and down Emosi dalam up and down, of course. Dalam dunia hiburan, in your own personal life, and then of course it is a competition. Of course lah, mana ada yang orang macam relax je dekat competition. Of course you ada macam this willpower, this courage that you want to pull through during competition kan. Sedikit kat belakang habis, sebelum kita nak habiskan. Mood kat belakang sekarang macam mana Kak? Dengan keadaan sekarang, dengan keadaan di Palestin, kita Masya Allah. saudara-saudara kita, dengan keadaan cuaca tak menentu macam Ezat sendiri, banjir datang ke semua kan. Masya Allah. Mood di kalangan peserta-peserta, mood di kalangan kru semua macam mana sebenarnya yang akak nampak lah? Okay, everyone, Kak Nurin rasa everyone pun like you said, semua macam penat kan, penat, and emosi bercampur bau. Takut ada, risau ada, because to tell you the truth, bila kita perform tu, kita rehearsal, kita practice, kita nak buat apa yang terbaik, nak execute apa yang terbaik masa show itu sendiri, masa live. It's live show, you cannot like record it, apa what not. It's a live show. Sometimes kita manusia, kita tak sempurna, kita ada terjatuh ataupun bukan terjatuh maksudnya jatuh, tapi kita terslip, we slip off from apa yang kita nak buat. Kita dah ni due to a lot of things lah, emosi takut, ada risau, itu memainkan peranan penting as a singer. So but yalah, in the end, di dalam ini kami semua belajar untuk menjadi lebih kuat. It's a challenge. It's okay. It doesn't define you as a singer. We are all good singers. InsyaAllah, kita dah cuba yang terbaik. So, hopefully orang kat luar sana, don't be too cruel. Jangan kejam sangat. Don't be too judgmental because the pressure is real. Okay, so we need all the positivity daripada semua. Bagi kita semangat, itu yang best. Semua masih of course, semua masih jalan. Tak apa kakak, kita jalan je. Kita buat yang terbaik. All of us are like that. Kita buat yang terbaik. Okay, last sekali kan, dangdut. Gelik sampai ke mana? Gelik sampai ke lantai ke? Okay. Dangdut ini adalah dangdut Melayu Deli. Dia calte tau. Calte ni dia Hindustani. Dangdut Hindustani, bukan dangdut gedik. Dia bukan dangdut gedik
yang macam gelik-gelik, macam seducing. Bukan. Tapi dangdut ini adalah dangdut Hindustani, carta-carta. Dia punya feel tu lain. Dia very Hindustan pula. Hindustan yang dulu-dulu punya Hindustan. Jadi feel dia lain sikit. Ini dia ada sedih, campur, merintih. Dia nak merintih sangat tak, dia nak sedih sangat tak. Lepas tu kalau tengok lirik daripada Zaliha Hamid kerana pengalaman tu, you baca pun macam, Hindustannya kau cakap macam ni. Tapi sebenarnya kan, Hindustan kan macam tu. Macam, sebenarnya aku nak, tapi tak apalah kau ambil lah. Macam tu. Dia macam, cubalah. Cerita Hindustan kan macam tu. Pusing. Cubalah kau cakap, kau tak buat salah pun. Tapi kenapa tak cakap yang tadi? Kenapa kau terima segalanya? Macam tu. Jadi, kerana pengalaman adalah lirik yang sebegitu. Yang macam very Hindustani. It's an old song yang mana Zaliha Hamid dan juga Elvi Sukasih daripada Indonesia rekod lagu ni. Memang dia punya feel Hindustan tu sangat-sangat tebal. Jadi, it's more of that lah. Tak apa, kita tunggu tengok. Bukan dia gelek bukan gelek-gelek gerudi. Tapi kalau gelek sikit tu boleh lah kot kan. Sikit lah. Kita kasih lah gelek sikit. Kelakar pula, sedih-sedih mergelek. Next week akak okey positif Okey, insyaAllah. Okey Doakan saya, doakan Nurin Aziz. Kalau saya tak hadir, saya akan tengok kat Studio. Yes. See you insyaAllah. Thank you.